এইগুলো ওনা কো খাওয়া চেক ওনা কো জম চলে লাগে হয় এগুলো প্রপোজাল পেলে না চুজ করতে একটু প্রবলেম হবে যে কাকে নেব কাকে ধরবো কাকে ছাড়বো এরকম একটা শ্যামলী চকলেট বার করে কথা বলতে চাই শ্যামলী তোমাকে খুব পছন্দ করে তাতে তোমাকে বলতে পারে না Hai kata gue senang gue sagun johar sagun seta ar yang pernah vlog digital gue sagun ram to ini to ale do chalak kan ale বিস্কুট সেই দিন আমি এই জামাটা পরেছিলাম আজকে আমি এই জামাটা পরে আছি গরিব মানুষ হয় আমাদের নাই তো তেহেন দো হেই কানালে ডিপার্টমেন্ট লে হেই কানতে কিন্তু মেটান ক্লাস হইন থলে মেটান ক্লাস হই পড়া আদো ক্লাস বাং হই কান তালে এই কি খাবি বল Mongga kemudian meeting remen aku tuh nanti kelas bang kan tala ya. Nanti Samoli, Samoli, Samoli ali जो तोहर बिस्कुट खावाले लगी है तो nanti है क्या नाले खा लगे उसे. तो चलो बिस्कुट खावाले देखी जो हम चले लगी जो थोड़ा रेंगे कनार की जो थोड़ा रेंगे कालिया रेंगे काम है मौसमी रेंगे काम या हेलो रेंगे काम या रेंगे काम या খিদে হয়েছে আচ্ছা লোকে আমাকে পাগল ভাবতে চায় বুঝতে পারছি না আরে ঠিক আছে ওরা জানে তো ঠিক আছে চলো এইগুলো ওনা কো খাওয়া চেক ওনা কই জম চলে লাগে হয় কত করে এগুলো 4 টাকা পড়বে আরে বাবা আর কো চেক কই জম চলে গেল আড়ি কিছু মানে কফি কো চেক কো কত করে এটা 5 টাকা করে 5 টাকা তো তুই বড় হতে পারিস বড় এটা ইংল্যান্ড এটা ইংল্যান্ড এইগুলোই আছে কম্পিউটার কাছে ও ক্যাডবেরি গুলো নেই বড়গুলো হ্যাঁ আছে 175 এটা নেব না এই ওইগুলো না এটা নেব নাকি এই যে এরকম বড় মানে ওই এইগুলো পাবে পার্ক কবে আর এগুলো হবে ক্যান্ডি পার্ক এই একই জিনিস দেখতে পাচ্ছেন এই যে এরকম 5 টাকা দামের থাকে না হ্যাঁ লম্বা গুলো বলছো ওই পার্ক কি হবে কিন্তু কই দাও ওগুলোই ভালো এগুলো নিয়ে কটা আছে কোন না বিষ্ণুপদ সাদিন সাবন ফুল করে বললে হবে ওগুলো পেজ কলার কাদের আছে দিকে দিচ্ছে আমাদের কাছে দেখি মুখটা কত দাও পার্ক লে হাতা দাম 12টা দাও এটা হচ্ছে বিষ্ণুপদ রমেশ সবার জন্য নিয়েছি আমরা ফটো রেখে এগুলো কি 5 টাকা করে এগুলো হ্যাঁ আমরা এখানে 4 জন ঝিরিঝিরি কনক কণিকা 7 জন বিষ্ণুপদ আর সাগেন 9 আর ইয়ে সুরজিৎ 11 আর কি আছে বাদ গেল অমিতা নেই 12টা নিলাম না চলে আসবে তো কজন হলো খাবার সময় আসবে 7 জন 11 জন হয়েছে 11টা নিয়ে 5 12 60 नाले हटा के दाओ मौसमी उदुक में आई हटा के डाले बिस्कुट दी दाও 10 টাকা তো হবে না 5 টাকা ক্রিম গুলো হবে 10 টাকা এমনি ঘুরতে হিসাব হবে जी ये श्यामली ওই না হয়েছে মোলা হাতা না হয়েছে মোলা কই বানুয়া এই চপ কোনছি যে চপ একটা হয়ে যাবে 13 টাকা দামে এই হবে এই ছেলেগুলোর জন্য বিমল তারপর ছি খেতে হবে না রয়্যাল টুইস্ট আছে হ্যাঁ সিগারেট তো হ্যাঁ তুই কি খাবি না ওটা নিবি নাকি চকলেট গুলোকে দেখে সিগারেট নয় ওটা সিগারেটের মুক্ত দেখো একটা এরে তোমার চামড়া তুলে দেবো না হ্যাঁ মার না একে ওরিও নে ওরে ভালো লাগবে ভাঙা এটা তো খাবি তো ভেঙে খাবি নাকি না ভেঙে খাবি গোটাই খাবি নাকি গুঁড়ো কি বলে ওই হজমলা নেই সে প্যাকেটের হজমলাগুলো এই ওটা নিয়ে নে না দুটো প্যাকেট 2 টাকার কিনে আমি নেব আমার টাকা নেই ভাই এটা লাইট আর হ্যাঁ মনে হচ্ছে লাইটার হাতা হই কান তালে চেক কোন হাতা কিদা ওই ক্যাডবেরি বিস্কুট হাতা কিদালে আর ওই ই হাতা দিয়া শ্যামলি কিন্তু নোয়া দো ইনো বইন কুসিয়া সাসাঙ্গা যাহা অনেক কুসিয়া এ বই ইনসেল দে আমি হাতা কাদিয়াম থ্যাংক ইউ শ্যামলি ওটা ছিল না তার ওনা তো বাং থাকে না ওনা তো বাই হাতা কাদিয়া তো আলে ডিপার্টমেন্ট সুর রে গেনো মেটা ছোট মোড় মেনা বিকেল বেলা মোমো टोमो দোকান হয়ে গিয়া মানে বাজার গিয়া বাবা আমি নিজে ভিখারি হয়ে আছি রে কি রবিবার বেরোবি আমার টাকা
নেই টাকা আমার হচ্ছে না তো ঠিক আছে চলো হাঁটে চালা হইলেন গে ডিপার্টमेंट रे আর যত হড় লাগিলা হাতা যত মানে আলে ক্লাস রেন যত হড় লাগিলা হাতা কাদালে ক্যাডবেরি তো ঠিক আছে চলো এনে সুরে ডিপার্টमेंट তালে ডিপার্টमेंट সুরে के बाजार আলে তো জম দালে পয়সা লে উড়ো দালে বাহ বল আরো কিছু পড়ার কই রে আমার চুল উড়লো না যে হে ক্লাস বং হিয়া দেখো চকলেটটা দিয়ে দে ক্লাস বং হিয়া হ্যাঁ হবে না চল নে চকলেট আনলাম চকলেট খেয়ে দিতে এ আমি ওকে এসেছি কই এই দেখ গাইটা হ্যাঁ তো ওর ক্লাস কোনো কোনো হয়ে যাচ্ছে এখন রামু বংকে গাড়ি না বটে হ্যাঁ রামু স্যার তাহলে যত হড় কাটিং তা যত হাজাম সাথে যত হাতে হাতে কো দৌড় কাতালে এখন ইংগে শুধু সাপোতে দহ কদিন আর বিস্কুট দলে জম চাবা কেদালেন প্যাকেটটা ওই প্লাস্টিকে ছিল আর মা ভালো লাগলো খেতে বল নই ওই যত হড় আদি চরক কুড়ি তারে আহা আমাকে তুলি আমি বলি এর ভয়ের কারণ আসলে দেখতে সুন্দর না হ্যাঁ যে কেউ চুরি করবে যে কেউ চুরি আরে তোর কথা বলছি তোকে যে কেউ চুরি করে নেবে তো এবার আমি ইচ্ছে করে ওকে ইয়ে কিউট গার্ল নাম দিয়েছি তো এবার দেখ এর হাসিটা দেখ কত সুন্দর অনেকগুলো প্রপোজাল পেলে না চুজ করতে একটু প্রবলেম হবে যে কাকে নেব হ্যাঁ কাকে ধরবো কাকে ছাড়বো এরকম একটা হ্যাঁ ঠিক না গায়ের রংটা কেমন একদম দুধের মতো আর এই যে শোন আসলে তো তোকে হ্যাঁ করিনি সবাই না মানে তার মানে প্রপোজাল এবার লাংটির দ্বারা হবে বেশ তাহলে কি দাও হে ওর একটা ক্লাস আছে জানিস সেটা হ্যাঁ চকলেট বয় এই চকলেট বয় যদি ভিডিওটা দেখে তাহলে বুঝতে হবে ও শ্যামলি চকলেট বয় আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই শ্যামলি তোমাকে খুব পছন্দ করে হয়তো তোমাকে বলতে পারে না বেচারা পাঠিয়ে দিলাম ওকে না কো জানা প্রবলেম হয়ে গেল তো কিছু প্রবলেম হয়েছে ও সরি জম के तो पे चेकअप पे सिविल का ना कनक सिविल का मिया भागे दिन से क्लास तो जने बांगे तो बनो चौकड़ी पड़ेगा तो रूम इन हेकना और चे को लेया आले आज का उन जखन ओंडे माने क्लास हुएन तालेया भाभी का तो क्लास बांगे तालेया तारपरे क्लास हुएन तालेया क्लास हुई कते चुया क्लास चाबा कते के इन तो ताड़ाम ते रूम इन हेना कारण इन साइकिल तो उमिते दी कते टाका तुलो टाका बाइक माने बांग हुइले ते टाका तुलो और कोई हो पैसा बन तो नहीं बना उनी भिखारी चाबा गनले तो टाका तुलो बांग हुइलन तया और उनी तो जने माने दादा टाका भेजाव तया और इन ओंका जे को लेम टाका हाथ इया केदा चिकायना और नितो तो जम लागिली और तें क्लास मेना तो क्लास चला होय आता तक दाका जम के तो देखी चलो दाका जम हुई लंगे ओय तोरा दाका उमिता आगु कदाय ना तो चेकना पापड़ को चे आलू फ्राई को चे को चंग और अगुई और ओना तो चटनी कना जानि खान दो मिटा सब्जी और ना दो दाल ना दो कना जानि खान दो पोस्तो और ओय दाका अड्डी गान दाका कना नोआ दो इᱧ दो बारधा हुई तिᱧ देखमा चंग से लोलो खन ओय नोआ दो इᱧ दो बारधा नोआ दाका दो हुई तिᱧ नौका बेड रिंग जम दानी बेड रिंग जम दा कारण एकु जम तो चलो जम हुई लन गे लू कदा माने खुले कदे चे कोले हय तोरा लू हुई कना माने खुले कदे ओना दो आलू पुस्तु कना नोआ दो चे फुल कपि आलू ओने अंका किछु कना और एने गन दाका इन दाका जम खूब कम अकान तिᱧa बइन जम दाड़े कना और ओना चे पापड़ को आलू फ्राई को ओनाटा दो मेना ओना दो चेना चटनी कान जम बेस बइन बड़े होय और नोआ दो ओय डाल
तो ठीक है चलो ताले जम हुई लन गे। जम हुई तलिया और जम कि इन दाका और जो के दमे सिबिल कान थे किंतु दल दो चिका सासा सासा थे छी सुती दिले दल उतु दो इन एटा हड़ा तो बइन कुसिया इन मा छाड़ा इन मा दल उतुया पूरा एकदम अट्टी चेहरा उतुया दल अट्टी चेहरा माने बांग लई गानो तनो चेहरा उतुया इनो इन मा दल उतु गिन कुसियते इन मा दल उतु तापरे जील उतु हो इन मा गिन कुसियते इन एटा हड़ा बाइन कुसियता को माने नो तो बइन जे बांग सिबिलिया होबा किंतु मा जम के जहां तृप्ति के सेटा हड़ा जम तो तृप्ति बइन के तो ठीक गया चलो हितो तो करे नोट माम ᱧᱟᱢᱤᱭᱟ नाते जम होइना और आले कैंटीन में को चालू का तरह को नाते बाहर खने जम आगू लगा लिया और ठीक गया ताहले सत हुई लंगे एडुकेशन क्लास में होला क्लास बन चला करना कारण होला एक मन मेजाज को बेस बांग तय कान तिया दमी रागी कान थी और रागी रे मूड ऑफ रे मेना तिया जाना के दमी रागी को दो ओना ते होला क्लास बन चला करना तेहते चला हुआ कारण होलाना ऑल को बाकी में नोट्स को अगू हुआ होलाना तो तेहते चला हुआ तो ठीक है चलो सत लेंगी और तेहन दो एकला गिन चला अमिता दो उनी तो क्लास चला चला सिटी से क्लास लाइब्रेरी में चला जहां ते बा ले में আমার মন মেজাজ ঠিক নেই कोनो ठीक बनो नी चला चे बाजो कोनो माने चकले नोडे के चंदम के मोटा हर साल गते के दिया माने इन मा निजे ही पागल गया और इन जहां से गते के उनी हो पागल ई सामराव लगी तो मी हर भागे हर दरकार से तो नुई मेटन और मेटन पागल और चको ले कैमरा समार कटिंग बन अगू दाड़े कना कारण दमे लाजाय एकदम मेना चिकती उदु पे जहाते हां छुबी इन एडताई इन नेले पे बय एडता मेरा सजा धुरो कना पूरा तो ठीक है चलो सत बड़ा हुई लेंगे लिन उन्हें तो सत धुरा कना इन सत लेंगे तो आते को रेडी करने लिन और तो हॉस्टल लिडू कना अली चला दिया हम के हैं मम लगा बम इतो दा चो देख और तो चला कना लिन जेसी क्लास मेना तलिया और अड़ी फरक फरक एमन क्लास ताले माने हंडे नडे चला लगा लिया से ताड़ी चेक को लिया खराब हुई कार ने तो अमिता तो कटी लांगा कान गया दमे के इनानो अड़ी घड़ी टाका तुलो चला कान टाका तुलो बांग हुई कानते माने हिना नेते आरकी हांतरा तो दाड़ा कदा है हाने हंडे बाय नाम कदा अली दो तो ओय सेटर कदा लिन जारे क्लास हुई तलेया ओय तलेया आले बिल्डिंग फसबन बिल्डिंग अनो धरा मेटा चेक चंग बी बड़ा बांग्ला डिपार्टमेंट ना धरे तो ठीक है चलो गुटी गुटी पाइली लहा चला लेंगे चेक को ले लहा सेन तो साइकिल तना साइकिल बाबा बाबा तो साइकिल जी इन मोटा मज साइकिल बचा कर नोडे खना इदी लेखन चुकेरा पूरा साइकिल तला लंगा दो तरा बिल्डिंग तले नोडे के चे इंग्रेजी ये मेना डिपार्टमेंट बा इंग्रेजी डिपार्टमेंट बांग्ला डिपार्टमेंट तापर संस्कृत को नीचे को नोडे के मेना बेस बइन बड़ा इन ठीक ठाक ना हर तना गिद्र तो ठीक है चलो चला लेंगे अंतरा ली बोलो कना मने तो चितान से हंते उनका का ठेन दो से नुका तला चला नुका तला चला से को लिफ्ट तलिन चला मेनते मैं लिफ्ट तो बोलिन चला लिन अड़ी से को नुका तक लिन डका लिन कटी शरीर स्वास्थ्य को भागे तहन तलिया तो क्लासरूम लिन सेटर कता लिन
और अड़ीगान गिद्रा को हेज कान को और आले तो जो मारा हॉल रूम कान तलेया उना होते माने गोटा तो बाले पेरेजला जो तो हर दो माने गोटा रूम बाले पेरेजला और इना रमिता तली रमनी को जो कान कारण आली तो रोमांटिक भाव मेना तलिना आरकी ना होते और अलिना लेंगा धरे गाते को दुल कान को कुछ को ले बड़ा थे ना तो दुमिन को बड़ा कान और अंतर दुमिन को योग ज्ञान तले तो ठीक है चलो क्लास ही लेंगे हाँ नितो क्लास तो चाबा एना और नितो और रे चला काने ठीक है लगे दा क्लास चाबा करते ना तो मौसमी जहाँ के लगे दा क्लास चाबा तले अन दौड़ा ले रुवर कनाले और एजरा सागेन kami nak nyapen Yo tahu itu sering besok. ची जगह मौसमी जहाँ लगे लेके दादो तो क्लास से बंद ले और लास्ट क्लास से बंद ले तो रोड बना ले और जले टायर्ड करना और तो मैं जब सनी कान थे क्लास से दाग होते हैं बयगो का थे बखान द क्लास से तो दाई नहीं थी कविता तो ठीक है तले चलो और चला हुई लगे कल तो उड़ा नहीं पाऊंगा तो रूम ली सेटर के तो 8 तो बजा करना 4:30 मैं 4:30 तो तब ना हाँ मैं 4:30 जो आले को छुट्टी गले मैं क्लास से बाबा तले और तो ताले ये तो आधा घंटा लग लगा कले बोई बतले जो कांते मैंने 5टा लगा बजा करना तो 5टा से एकदम खाटी 5टा बजा करना और चेक को लिया और टायर्ड गई करना सारा दिन माने तेन तो दोमा तो क्लास बारे क्लास हुई तले और नोते चीज मैंने मोट पे क्लास हुई तले किंतु उन्हें जो 100 चला से माने ना को जब बारे क्लास तो ये बारे से क्लास हुई तब हाँ बारे क्लास तो डिपार्टमेंट रे हुई तले और मेटा क्लास तो भाषा बुक हुई तले तो जब तले तेन तो क्लास और ठीक है ताहले चले इन फ्रेश बड़ा लेंगी और जापी नहीं सब समय घूम बाबा ठीक है ताहले जापी दिन हितो तो फ्रेश बड़ा करते ठीक है ताहले मा मुझे नागिन लिया ना वीडियो को सीधी कर लाइक करें पे कमेंट करते बड़ा चीन पे तेरे पे कुछ कहता और सब्सक्राइब करते पे तो ठीक है टाटा।